ассалому алайкум дӯстон, мардум тамошобинои канали Саудо ТВ. Ҳама каса хубанд инҷан. Имрӯз 1 марти соли 2026 сол навору мекунем. Як ҳамиҷа хонаи фурӯшӣ дорем бача азиз. Дар ҳами дом се хонагай 62 квадратай тамошо кунед. Иншоалло ки маъқултон мешавад. Худо хоҳад. Ҳамиҷа дӯстон, иҷа шаҳри ваҳдатай пушти ҳайкали модар бозорчаи гулистонае ку ана ҳамиҷа қарор дорад бача азиз. Ана ҳами бозорчаи гулистон ҳамҷа пушти ҳайкали модар даем мо. Ай ҳамиҷа и тараф ҳозир бо нишонтон метам. И тарафда садикай, садики нав. У тараф масҷид мешавад бача азиз. Масҷидай ана иҷада ана ми мактаб бача азиз. Хай бо далши навортон мекунем тамошо кунем. Хоб чӣ гуфтанем дӯстон азиз? Одамое ки ай ваҳдат мақсад хона кофтеста бошен, ина марҳамат варианти беҳтарин занг бизанен. Чӣ хел дидесен? Магазин, мактаб, масҷид, садик ҳамаш ҳастай дӯстон азиз. Ҳамаш намиҷа ягон мақсад шароитои беҳтарин барои зиндагӣ кардан. Маҳаллаи обод, пушти ҳайкали модар. Ҳозир ма шуморо мактаба нишон метамон, масҷида ака и тарафдай, тарафи садик мерем, баъди садик пеши ҳайкали модара нишонтон метам. Ай ҳамиҷа ба пеши ҳамун ҳайкали модара бача азиз 500 метр роҳ масофа дора. 500 метр. Ай мактабаш 50 метр, садик 100 метр, масҷидам ягон 50-60 метр дора. Ин ҳамҷа он тарафда азиз. рафта шумо даму садика ҳамроҳи ҳайкали модар нишонтон. Ита мерем озӣ мегардем бача азиз. дӯстон, ай пеши дом омадем. Ай пеши дом омадем. Иҷада мактаб мешавад. Ина мактаб мо ҳай бача азиз. Нигоҳ куненда, ина. Ана ҳами ҳолат ина. Ҳозир мерем камтарга ай пеши садик мебурем бачаҳо. Бо далши тамошо кунем. дӯстон азиз, ана садик. Ай тараф омадем мо. Ай ҳами тараф мо ҳозир омадем. Ай ҷо омадем иса. Иҷа мешавад роҳи калон. Нигоҳ кунем. Ина раҳи калон. ин тараф прямо роҳ ба сӯи ҳайкали модар, пеши ҳайкали модар мешавад. Хай двухсторонни раҳ ҳай, автомойка ҳай. хулоса ҷои зур бачака азиз. иҷада бо мақсади торгови центр домово иҷа дом шидеста бачака азиз. ина бо далши тараф роҳ ҳай. ана аки мо и тараф мерем озӣ ай пеши садик мебурем бача азиз. баъд ҳайкали модар мешавад. ина бародарои гиромӣ, натиҷа садик дам омадем. ина садики мо. ина роҳ. ина мошини ягам омад. ина тараф ҳама дом. иҷа садик. бо далши мерем бачаку азиз. дӯстои азиз, ам пеш ҳамон спринтер садик буд. ма стоп кардам видеоро. амҷада садик буд. бо ис омадем. уҷа садик уҷа монд. ина дӯстон, ина дом. бо домои навшиста ина раҳи калон. ина тараф пеши худ, бу тараф бу раҳ, хулоса двухсторонни раҳ. ина дӯстони азиз, хулоса намхели шумо дар навора майда када хай нишон додасем. ҳозир якои доф ай пеши ҳайкали модар бо нишонтон метем. хоб бародарои азиз, ай тараф омадем. эҷа нигоҳ кунед. ина пушти ҳайкали модар. ана рафтем ака ҳайкала нишонтем. баъд худо хоҳад бо ай таи дом навортон мекунем, тамошо мекунем. ина момаҷона пештам омадем бача. ина тамошо кунем бачаку. стоматология, хулоса один эксперт, аптека, магазин, кафе ҳамаш ҳастай. уна ситора сураҳ тарафи душанбе калсавой мешавад бача азиз.
اینجا هیکلی مادر بچه کوینا. اینا میره هیکلی مادر میگم بچه عزیز. دوستان پیشی دام میرم دلش ایجا با خانه را نشان تامتون تماشا کنید. دوستان عزیز چخیلی که دیدین ما شما را هیکلی مادر را نشان دادم. چند قدر دور بودن شه صدی کم دیدین. اینجا دام ما دوستان عزیز دام پشتی دام دا детский площадка детский площадка اینا چخیلی گوداکو بازی دارن با حواس بازی کردستم. اینا دوستان عزیز اینا ملامت اینجا باشه پشتی دم ما قزیقه کور رفتیم بچه عزیز. اگه طرفی خانه میریم رقمای صاحب خانه روی اکرانتون اویدی خانه زنگ زنن 62 کوادرات های انشاءالله انشاءالله انشاءالله. دوستان عزیز خانه ما در همی ساکلنی قرار داره. ساکلنی اتاج قرار داره. نگاه کنید اینجا میداریم فسان کردگی خشراک ای خلاصه همی در کارتون باشه اگر آمده بگیرنش. ای سعودت وی نوار کردن اینه پدید بچه عزیز. اینه فسان بهترین ریموند انشاءالله که ای کدومید میگیری نرخ ارزان تر مونده. یکم خونه دیم خونه اینجا سیم میشه. اینجا که خانه ما در اینجا قرار داره بچه عزیز. نگاه کنین دوستان عزیز نگاه کنین در اینجا خب در گلونی چسبوندگی ای در گلون هسته اینجا کلیدور اینا کلیدور در اینجا با کلیدور داره. آبچی همینجا یک خانه دو خانه سه خانه کوخنی دوستان عزیز. اینا کوخنیش کوخنی دو با دو اینجا ده حجت خانه بانیا یکم خانه بردار از نگاه کنید که اینا چقدر دیدستین خیلی مسئله استیاشکا شکاتور پروفسیونال مانتاژ کردگی تیار ای خانه 4 با 3 بسین خانه کلوچ بچه از 4 با 2.5 بچه عزیز 4 با 2.5 آنهای خانه دیم یک 3 با 6 بچه کو خانه 3 با 6 ای خانه با ای خانه تیرزه داره. ای ساک کن لیا بردار عزیز ساک باش ما را مقصد یکان 17 هم 18 متر نیست که تیرزه و پریان بیرون باشه. این ای خانه 3 بردار عزیز. اینا خانه 3 مایسوی که خیلی که کار باری استوگی رفته پاکا سویتو کمپرک نمیهلی حالات خلاصه دوستان 3 خانه اینجا کوخنی آنها اینجا باشه اگر با کلیدور میتونین دوستان عزیز ایجارا یکون شکاف میمونین یکون میبل تون میمونین او طرف دوستان عزیز با چی میشوه حجت خانه و بانیا درون دای بردار عزیز. حجت خانه بانیا همی کدومیتون میگیرین همی удобство خطون تشکیل میکنه بردار عزیز. مقصد ساک کلنی هم باشه خیلی نرخو فکر میکنم که رید کرد که میشه اکاد خیلی سوم دار کنه همی حساب سعودش کردستای کدومیتون خرید کردنی هستن فقط اینمی کانالی ما زنگ بزنید انشالله با ارزان تون میکنه بردار عزیز. خلاصه 62 کوادرات 3 خانه کوخنی بانیا حجت خانه کلیدوری فسان دوستان چند سومه که 210,000 سومون میگه در پیش هیکلی مادر بچه قرار دارن. 210,000 سومون پیش بزرگشاه گلستان. با خدا خواهد سعودا میشه. رقمای صاحب خانه روی اکران شما زنگ بزنید معلوماتی پراشه بگیریم بچه عزیز. لایک ها رمونین در کانال подписаться سکنین. همی خانه به همین نرخ ارزنده هست یا اینکه نیسته فکراتون کامنتار یکنین ما انشالله میخونیم.